क्या ହେଲା ରେ ତତେ ତୁ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛୁ। ଆଉ क्या कही रे तो भाउज तो डेली ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଆଉ ତୁ ଜାଣିନୁ ନା କିଏ ସେ? हो तू टेंशन ନେନା ମୋ ଭାଉଜ ବୁଝି ଯାଉଛି ହେଲା। ହଉ ଦେଖେ କାଳେ ତୁ ବୁଝିଲେ ସେ ମାନିବ ପରା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନା? ହଁ ହଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ବା। ତମେ କ'ଣ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଶିବାକୁ ଆସିଛ ନା ଫ୍ରିରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ ବା? अरे भाउज तुम तो खाली रघुच का नाई बा दी दिन है भाई खाली व्यस्त अछंती घर बाहर बाहर नांती और चा पिया बोले छक आई नथिले तो सेति पचारिया आसती तुम्हें इंद रगल हम कि? ହଁ ହଁ ତମ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କାମ ଧନ୍ଦା ଅଛି ଖାଲି ଘରେ ତ ବହି ଥାଉଛନ୍ତି ଆଉ। हो छाड़ भाउज, अच्छा गोटे कत कहल तुमर कॉलेज किन चलती आ? ହେଁ କଲେଜ? କି କଲେଜ ବା? बोले भाउज तुम कॉलेज जाऊन कि? କାଇଁ ନାହିଁ ତ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବା କଲେଜ? भाई तो कहला तुम्हें तो डेली लेक्चर दौच और होमवर्क करुच बोली। କ'ଣ କହିଲ? ଏମିତି କହୁଥିଲେ ତ କିଏ? କ'ଣ ଏତା? ହଁ अरे नहीं है ता कत गोटे सुनच के? କହିରେ ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମିଶିବାକୁ ହେଇଛୁ ନା ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ହେଇଛୁ ରେ? अरे अरे भाउज तुम्हें इंद रगल हम कि? छड़ छड़ से कत। अच्छा गोटे कत कहल तुम्हें ए वर्ष इलेक्शन रे टिया हम कि? क्या କହିଲ? ଇଲେକ୍ସନ୍? ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ନାହିଁ ତ। भाई तो कहला कि तुम्हें ताको डेली भाषण दौल बोली। क्या କହିଲ? ତାଙ୍କେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ କି? ରୁହରେ ତାଙ୍କ ଅଛି ଆଜି ଯେ। अरे भाउज तुम्हें इंद रगल हम कि? भाई तो बहुत सीधा लोक, एत सीधा जे ऑफिस रे को झील सहित भी कथा होना जानचन ना। खाली को झीर टिके प्रॉब्लम मेले घर नहीं छाड़ दौन आ कि ना बा। भाई पूरा आमर सीधा लोकड़ा बा। ହଁ ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି ବା କେତେ ସିଧା ଲୋକଟା। କହିରେ ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମିଶିବାକୁ ହେଇଛୁ ନା ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ହେଇଛୁ ରେ? अरे अरे रो रे मो भाउज बुझे दूची रागना। ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା ତୁ ଏଇଠୁ ତୁ। गल आज मो घर वाली मत घर रोके दबनी कड़ जीविल माँ ये माँ। जदि आप मन को आम वीडियो भल लगे ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ।